को पिलामाने स्वागत जनाऊँची। गत थर आमे पढ़िथिले महाकाव्यर स्वरूप बा प्रकारभेद और तार विकास क्रम संपर्क में। आज आम आलोचना करबा काव्य। साधारणतः साहित्य जगत में काव्यर महत्व अति गुरुत्वपूर्ण, जहाँ भारतीय एक उर्वर काव्यर परंपरा लक्ष्य करा जाए। संस्कृत साहित्यर काव्य साहित्य जननी सदृश। प्राच्य साहित्य तत्व आधार में काव्य रचना परंपरा भारत में आरंभ होईची। प्राचीन भारतीय व्यवस्था समाज रे कवि महत्व यथेष्ट अधिक थिला। साधारण मनुष्य कविर मनुष्य को अधिक सम्मान मिलुला। सब मनुष्य भितर कल्पना रसबोध आदि थाई पारे, परंतु एसब कवित्व पई उपयोगी होई पारे नाही। सेति पई कहा जाईछि नरत्व दुर्लभ लुके विद्यार्थ शुद्धलभ, कवित्व दुर्लभ लुके शक्तिस्तर्थ शुद्धलभ। जणे यथार्थ प्रतिभाशाली कवि ही सफल काव्यकार होई पारे। प्राचीन अलंकार शास्त्र मानकर जन उत्तम कविर निदर्शन संपर्क में अनेक कथा कह जाइछि। अतएव काव्यर रचना करबा को हेले कविर प्रतिभाशाली हेबाकू पड़े। एबे हम देखिबा काव्यर संज्ञा। साधारणतः काव्य को बुझिबा को हेले प्रथमे काहा बुझिबा पड़िबो? प्रथमे हमें कवि की बुझिबा को पड़िबो। कवि जने असाधारण व्यक्तिर सत्ता अधिकारी होई थाए। बोध शक्ति वर्णना शक्ति नथिले जने कवि हो परिबो नाही। कवि जने संवेदनशील सामाजिक प्राणी। समाज रे भल मंद को तर्जमा करी से तार कविता काव्य को रूप दे थाए। गोटे सफल काव्यर समाज रे धर्म प्रतिष्ठा करे, अर्थ काम मुख्य परि प्रसंग उपर निर्णायक निष्पत्ति सुनाई पारे। काव्यर आनंद मनुष्य को एक अरूप जगत को उत्तीर्ण मध्य कराए। प्राच्य बयानकारी मानक मतरे काव्यर विभिन्न संज्ञा मध्य प्रदान करिसंती। किए शब्द, किए अर्थ, किए वक्तृत्व आउ किए रस को नहीं मध्य गुरुत्व वाक्य मान निर्धारण करछंती। तन्मध्य आमर प्रथमता आसछंती विश्वनाथ कविराज, जे वाक्य को रसात्मकम काव्यम बोली वर्णना करछंती आ मत प्रदान करछंती। द्वितीय आइले रसगंगाधर जगन्नाथ, जे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दर काव्यम। तृतीय बाम, जे शब्दार्थ संहित काव्यम बोली कहिसंती बा मत प्रदान करिसंती। चतुर्थ आमर आइले क्षेमेन्द्र, जे औचित्य रस सिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम बोली मत प्रदान करिसंती। पंचम आइले आमर दंडी, जे कहिसंती जे मत प्रदान करसंती शरीरर ताब दिष्टार्थ बच्छिन्ना पदावली। काव्यर रस प्राधान्य को विश्वनाथ कविराज स्वीकार करथिबा बेले बयानकारी मानक जगन्नाथ सुंदर अर्थ सृष्टि करी पाठक को मुग्ध करि परिवार सामर्थ्य थिबा रचना काव्य को बोली बोली ग्रहण करछंती। बामह काव्यर शब्द अर्थ को गुरुत्व देइछंती। शब्द और अर्थर सुसंहित न रहिले ता उत्तम काव्य होई परिबो नाही बोली बामह मत देइछंती। औचित्यवादर प्रवक्ता क्षेमेन्द्र मतरे औचित्य ही काव्यर आत्मा। औचित्य काव्यर गुणवत्ता मापजंत्र परि काम करिथाए। आचार्य दंडी पद्यमंडित उत्कृष्ट शरीर को काव्यर आख्या प्रदान करछंती। काव्य भाषा छांद राग गीतिमयता ही काव्यर आधार बोली दंडी कहिचंदी। एसबू मत गुड़िक विचार करी कह जाय परिबो जे काव्य एक पद्य भित्तिक रचना। पिला माने हमें वर्तमान संज्ञा जानले, एबे जानिबा ओडिया काव्यर स्वरूप। साधारणतः ओडिया काव्य स्वरूपटी यार गठन क्रिया उपर निर्भर करे। संस्कृत काव्य परंपरा को अनुसरण करी ओडिया काव्य शरीर गठन होइथाय मध्य। एथिरे किछि भिन्नता परिलक्षित होइथाय। यार आंगिक आत्मिक भिन्नता उपलब्धि ओडिया काव्यर स्वरूप आकलन करा जाई पारिबो। नामकरण विशेषत्व तथा स्वरूप मध्य प्रथम स्वरूप आमर आसे नामकरण विशेषत्व, जहाँ को आम नामकरण काव्य एक गुरुत्वपूर्ण सीधा सड़क भाव में काव्य नामकरण न करी याकू वक्तुति नियम करबा आश्चर्य कुंतक मत दियंती। ओडिया काव्य नामकरण कथा वस्तु काव्यर नायक बा नायिका बा उभय मिश्रण करा जाए। काव्यर मुख्य चरित्र और विषय वस्तु को केंद्र करी अनेक ओडिया काव्य नामकरण करा जाइछि। नायिका मानक नाम को नहीं ओडिया काव्य धारा
କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଛନ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର ପରେ ଆମର ଆସୁଛି ଛନ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। କାବ୍ୟ ରଚନା ଛାନ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଆସିଛି। କାବ୍ୟର ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଆକାରରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ମହାକାବ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଛାନ୍ଦ ନିୟମକୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡି କାବ୍ୟରେ ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା 8ରୁ କମ୍ ଓ 30ରୁ ବେଶୀ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର କାବ୍ୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ପ୍ରେମକଳା ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର କାବ୍ୟର ଗୁଡ଼ିକ 58ରୁ ଅଧିକ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ପ୍ରେମକଳା ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 64। ଦୀର୍ଘ ଛାନ୍ଦ କାବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଛାନ୍ଦମାନଙ୍କର ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ନ ହୋଇ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଛାନ୍ଦର ସମାପ୍ତି ସମୟରେ କବି ନିଜର ଭଣିତା, ଇଷ୍ଟସ୍ତୁତି, ରଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତୁତି କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଆସିଲା? କାବ୍ୟର ଗଠନ ବିଧି। କାବ୍ୟର ଗଠନ ବିଧି ସାଧାରଣତଃ କାବ୍ୟର ଗଠନ ବିଧି କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ଗଠନ ବିଧି ସଂସ୍କୃତର କାବ୍ୟାନୁସାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମହାତ୍ମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅତିରିକ୍ତ କଳ୍ପନାର ବିଳାସ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟଧାରା ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଛି। ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ଗଠନ ପରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି। ଯଥା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ? ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ସାଧୁସ୍ତୁତି ବା ଖଳ ନିନ୍ଦା। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି କବିର ସ୍ୱପରିଚୟ ଓ ଉପସ୍ଥାପନା। ଓ ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ। ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛି ଖଳନିନ୍ଦା, ଜାତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଷଷ୍ଠରେ ଆସୁଛି ଆମର ଉପସଂହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭଣିତା ଦାୟିନୀ ଓ ଆଶୀବଚନ ପ୍ରଦାନ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱରୂପଟି ଆମର ହେଉଛି କଳ୍ପନା ଓ ଦୃଷ୍ଟି। ସାଧାରଣତଃ କଳ୍ପନା କାବ୍ୟର ରଚନା ଉର୍ବର ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ପୁରୁଣା କାବ୍ୟ ରଚନାର ଆତ୍ମଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର କ୍ରମ ସେଥିରୁ ବାହାରି କଳ୍ପନିକତାକୁ ବରଣ କରି ଦେଇଛି। ଏମିତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ରାମ, ରଙ୍କୁଣୀ ଆଦି ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ରାଧିକାର ଶୃଙ୍ଗାରମଣ୍ଡିତ କରିବାର କବିମାନେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ? କାବ୍ୟ କ'ଣ, ତା'ର ସଂଜ୍ଞା ଓ ତା'ର ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା'ର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।